Antes decía, a lo mejor puedo hacer un sorteo tal, pero es que el problema es que hacer un sorteo es un coñazo. Eso de entrada. Y segundo, que hice uno y no quería nadie el juego. Digo, a ver, regalo un juego. Y nadie lo quería. Así que dije, en plan, ya no hago más. Hey, have you got a few shards for a veteran? This guy reminds me of my brother. We had to beg for a while when we ran short of shards. We would have starved if it wasn't for the little people gave to us. Give him a chance, huh? There, take this. Thanks. Thank you. Pero según el personaje que lleve, este I este won't diálogo sí forget cambiará, this. supongo. And since you have helped me, I'll make sure my contacts hear about it. You help me, I'll help you. Come back in a few days, yeah? I'll have something. ¿Qué juego era? that interests you. El Hey, King... you. I heard you speaking to Eric. He gave you an energy regulator for the dome, right? Give it to me, will you? Very soon now, you're going to need the right sort of friend, and giving that to me will earn you that. ¿Quién coño eres? Why do you want the regulator? Haven't you ¿Qué noticed juego the era? El tension here? Kingdom. All the anger and the plotting? Kingdom New Lands, Scares the creo que hell era. out of me. Está en el So I canal. want a way out of here if things go wrong. A sort of backdoor. I want to modify the regulator so I can drop a section of the dome and get out if things go bad. Let me modify it. Then I'll give it back to you so you can get it to where it needs to be. You've got to see why I'd want a way out, yeah? So do we have a deal? What's in it for me if I help you? Profit is profit. I respect that attitude. What do you think about 100 shards? Carisma 4. 500 y hay trato. Mierda. Quiero mínimo 200. I want at least 200 shards. I can agree to that. Here. Now, give me the regulator. Give me a moment. It won't take long. Misión la puerta de atrás. So, done. Here Vale, we lo ha go. modificado para que Put the se lo lights entregue like I medio asked roto, you ¿no? to. You won't regret trusting me. Now, I've got a way out of here, so you know who to find if things go to hell. What happens if this thing is installed now? Nothing at first. All that I did was install a small emergency shutoff. If things escalate here, if the clerics won't let us out of the city anymore, or if the outlaws lose it, then we have a way out. I hope we don't have to use it, but it's there just in case. Did you flee here from the desert? Flee? No. But to live in Tavar, you need shards. And despite my talents, I wasn't one of the Duke's favorites, and that made making a profit hard. What are your talents? Mechanical and engineering genius. I can make anything you need from bootlaces and glue, as long as I don't get constant interruptions. And staying undisturbed is hard in the Dome City. There's always someone trying to stick their nose in. And those berserkers are the worst for it. One of those assholes killed my friend for fun. Now that bastard is focused on me and nobody's helping me. Even though they know it'll be their turn next, and keeping their head down won't save them. Who is this berserker that's giving you trouble? Brabeck. A bull of a man and twice as ugly. Bone-breaking bastard. About Brabeck. Where can I find Brabeck? He's usually near the inn. Just follow your nose. If it smells like piss, you found him. Leave Brabeck to me. You'll deal with him? That would be great, really great. You won't find me trying to put you off that. If you think you can scare him off so he leaves me alone, that would be good. Even if I do, I think ramming a knife into his guts would be a better approach. I would have tried that myself, but if I'd failed. But if you do get rid of him, however you do it, then I will pay you. Let's Matón trade. profesional. Okay. ¿Tienes lo mío? No, no tiene de lo mío. Lo mío es... Bueno, el licor también es interesante comprarlo, ¿eh? El licor también vale para hacer las pociones de Elex. Me lo llevo también. ¿Cuánta fuerza necesitas para llevar el arma más 3 que querías? Pues por lo menos cada vez que llevas un arma más 1, prácticamente se duplican los puntos que necesitas. Pues por lo menos yo necesitaré para el arma más 3 70 u 80 de fuerza, por lo menos.
Una mierda. Page. Vale, esta es la pava. Esta es la pava de las armas. Huh. What do we have here? Fresh meat? Paige? It is Paige, right? I haven't seen you in a long while. That's because I get out of the way every time I see you coming, Ray. How did you get the guard to let you into the dome? I'd watch out. They're probably trying to recruit you. You wouldn't be the first to come here looking for shelter only to end up bowing down to Kalan. However you got in, you're going to find it even harder to get out. The clerics are a little jumpy at the moment. You might say paranoid. So, when they do let someone in, it does make me wonder who they are and why the clerics thought letting them in was a good idea. If it's so hard to get in, what are you doing here? I got in before things got so paranoid. And I came here for profit, of course. Lots of nervous people close to the Alps tend to be willing to invest shards in their safety, you see. And getting hold of supplies is hard out here. So, if you can get them, you can sell them for a high price. Well, that was the plan. Now, the clerics have stopped me trading and cut off all the supplies. Sasuke, hay un juego que se llama Mars Wars Logs. ¿Lo conoce? No. Where do you get your goods from? Mostly directly from Tavar. And that's the main problem. Seeing as the clerics have got picky about who comes in and goes out of here. It's impossible to get by the guards without an ID card. And they took mine from me as part of their crackdown. Now they say I'm causing trouble. But what else is a businesswoman supposed to do when she has her business taken from her? Sounds like you could use some help. Yes. Yes, I could. Still, let's say he's right. And that I could get a hold of supplies. Not from Tavar, obviously. They've blocked that route. Let's say I could get some weapons from these separatists, for example. Let's say they have weapons and need shards. And that they also have the business acumen of a stunned troll, so they need a salesperson. Me, for example. What if I was to say that? And what if I was to say that I have to find someone who could enter and leave this city freely? If I was to say that, then what would you say? Do you really think you can trust the Separatists? I can't leave without profit. Hell, right now I can't eat without profit. So I need this deal. So if you blab, what have I lost? Nothing. And without any guns to show, it's just your word against mine. And even Alois isn't going to see that as justice. I could help you get your weapons. Good. Right. So, this is what you need to do. Leave the city and find a separatist called Radok. I think he's a separatist. But whatever he is, he's a mad fucker. I can't make sense of most of what he says. But he has the weapons and he likes trade. I think he likes trade. It's hard to tell. He wants to sell the weapons, but you'll have to work on him, okay? He won't just hand them over. Alois knows about your weapons delivery. He wants it stopped. Are you saying he knows I found a way to get some weapons? Where does he keep getting his intelligence from? Still, cat and mouse is what we play, isn't it? So I suppose there's no real change. Vale, esto será ayudar también a los... Sí, todas las misiones de aquí ayuda a los proscritos o a los clérigos. Supongo que si... Hombre, si va a unir... Es que no sé si esto depende de la facción que elijas. Claro, es que ¿qué sentido tiene esto? Si llegas aquí y ya eres clérigo, entonces los proscritos te dicen también que les ayude. Es que algunas misiones aquí que no tienen mucho sentido, pero bueno. Oye, quiero salir de aquí para ver a la pava esta ya. Me está esperando aquí fuera y no sé a qué se va a ir al capullo. Calla, a ver. What kept you? I'm here now. So you are. And are you planning on telling me where you've set up camp or what comes next? Or do I have to wait for that too? Okay, I'll tell you what's happened so far. Fundido a negro y se lo cuento todo. You've done a lot, but you still have got a lot of work ahead of you. Or we have.
And we're not going to get where we need to without a jetpack. Don't worry, I know how to use one of those. I'll keep up with you. Now can we talk about my problem? ¡Vamos! A ver. Me estaban dando experiencia y no me he puesto el... tengo que ponerme este para practicante, para que me den un 10% más de experiencia o así. How are you? I'm okay. I can see that you're struggling with your emotions. It must seem more natural to fall back on logic alone. I'll try to assist you in your struggle in any way I can. People will only follow you if you can understand the world from their perspective, if you truly support their interests. Come with me. You have enough companions already. Let me know when you have space for me. Sí, pero no le he dicho que se vaya al campamento todavía, esta. Quiero decir, se queda aquí parada. You said you wanted to study the properties of Elex. How will you do that? I can feel the presence of Elex. Mostly where it's present in great quantities. Like the converter? You don't need any special powers to feel the Elex there. No, I'm talking about unrefined Elex. When it's raw, latent. I can learn more from it when it hasn't been altered. I want to explore Magalan and look for some large deposits of unrefined Elex. Nueva misión, nuevo descubrimiento. Vale, esta es la misión de la pava esta. Deposits? I thought Elex arrived with the comet. You're right. Part of its power is that it isn't from here. I want to discover how it is spread across Magalan. But when it is processed by the Albs, the Elex changes. It becomes polarized. The transmuted form that the Berserkers get from their mana shrine changes it in similar ways. That keeps some of its power, but it's the Elex that came with the comet that I want to learn more about. I feel that there are secrets to learn about it. To understand those secrets, I need it untouched, pure Elex. Como me diga que le dé el Elex natural que llevo en el inventario, la mando al carajo. How do you want to find these large Elex deposits? When the comet impact spread Elex across Magalan, it found its way everywhere. Into the seas, the rock, the air we breathe. But it is collected and concentrated in some places. I have felt the vibrations, the presence of these deposits. I want to track them down and examine them. Where can you find this unrefined Elex? The first deposit I'd like to investigate is north of the city of Abessa. I can show you. If it's so close, why hasn't anyone else found it? I don't know. Maybe because nobody can feel Elex like I can. Your senses are better than Alb technology. Come with me and find out. Vale. All right, show me the way. It's not far from the city. Follow me. Ah, es un TP. Misión, luz susurrante. Ecco. There is a vast amount of Elex flowing into the sea. It washes out of the cliffs and the ground, and it flows out across the planet. Elex is everywhere. But you still think we need to find concentrations of it? Yes, from the moment the comet struck, Elex has been seeping into everything on Magalan. That makes the Como la background corriente noise for it vital hard del to Final read. Fantasy VII. If I'm to learn more, Por let's favor, follow Piraña those Bytes, mountains to ¿puedes find parar where de Elex is copiar coming en from. este juego We know where we have to go. ideas de otro I'll juego? follow you Por this favor. time. Not bad. Empieza a parecerte a I'm better at sensing Elex than any person I know. But there are mutants From with the Software same y ability. Miyazaki, coño. We should be careful in case the Elex deposit is attractive. ¿Qué ha pasado con Rai? Rai ha desaparecido. Se ha vuelto al campamento. Ah, sí, Ah, vale, Rai ha vuelto al campamento automáticamente. How are you? I'm okay. We're on the brink of the final battle against the Albs. All of Magalan is depending on us. Vale. Vale, se ha unido. A Rai lo manda al campamento directamente. Venga, vamos. ¿Dónde hay que ir? Vale, hay que ir aquí. Depósito subterráneo de Elex. Vale, pero es que esta misión... Voy a
intentar hacerla, pero es que si esto no puedo hacer... Si esta tía no es lo suficientemente fuerte... Es que no sé con qué ataca, es que no se le ve el arma. Si esta tía no es lo suficientemente fuerte, me tengo que volver a poner un compañero normal y corriente. Jabaloide torpe, a ver. Quita mucho la pava esta. ¡Hostia! ¡Me cago en la...! No, pero ese es torpe, tío. No, ahora contra el mutante. Claro, el calavera es el que me preocupa. Los otros son una mierda. Que son torpes, novatos y tal. Son basura, pégale a este. ¿Qué le pegas a este? Ay, por favor. Hostia, no, que este es calavera. Vale, pues me mata también este. Ya la han tirado al suelo, bueno. Pues Caja es lo que yo te diga. Un mierdazo, ¿no? Afuera. ¿Cuánto le quitas a este? Pégale, 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 pégale. No quita nada, tío. No, pero tiene un arma mágica. ¿Es de veneno el arma? No puedo hacerlo así. Tengo que separarlo, si no, olvídate. Vale. Ahora le he visto disparar fuego, vale. Tira fuego de vez en cuando. O sea, su ataque de rango es una bola de fuego. Vale. Vale, pero entonces... Es que ¿cómo hago esto, tío? Si vienen de uno en uno, aunque sean calaveras, creo que me los cargo. Pero si vienen muchos, a ver, con el arco. Es que vienen todos. Olvídate. No puedo hacer esta quest. A ver, si consigo que se separen y no vengan. Pero es que como los enemigos te siguen en este juego, por algún motivo, el rango de los enemigos para seguirte, mirad. Es que mira. Y siguen y siguen y siguen y siguen. Y me sigue hasta el inicio del juego. Si voy así... Mira, mira, mira los otros cómo vienen. Me siguen hasta el inicio del juego. Es una locura, tío. Hostia, sí que mete, tío. Le mete un golpe único y no sé lo que es. Es veneno. Sí, sí, mete veneno la pava. O sea, no quita... Sus golpes no quitan nada, pero el veneno que mete un huevo. Mira eso, tío. Es que los golpes... Es que los golpes que da... Pero no aguanta nada, claro. Vale, ¿y qué hago yo con esto, tío? Que esta no se va a levantar, ¿verdad? Ah, me mata. Pero es que no es normal el juego. El agro que tiene el juego para llamar a los enemigos es una barbaridad. Es que no es normal que los enemigos te sigan tanto tiempo. Sí, sí, es veneno. Mira, mira. Mira cómo le baja la vida. Pues entonces sí que quitan más que Ray. ¿Le pegue? Ah, que se ha quedado bugueada. Qué bien, se ha quedado bugueada la pava, mírala. Joder, tío. ¿Puede ocurrir algo más en este juego de mierda, tío? A ver, pégale un golpe. Mira, mira la pava como se ha quedado bugueada. Cago en la hostia, será posible, tío. Vale, ahí. Ah, que disparan los enemigos estos, ok. No, es que entre tres, tío, ¿cómo coño hago esto, tío? Mira eso. Qué locura, tío, es que vaya... Es que hay algunas misiones, tío. Hay algunas misiones, tío, que dices... Es que... ¿Qué haces con esto? ¿De qué nivel es esta misión, sabes?
De nivel 400. Es de nivel 400 esta misión. Ahí ya tengo los otros dos. Pues los voy a tener pegados al culo, venga. Bueno, espérate, venga. Como son dos... Realmente la experiencia de estos dos me suda los cojones. Lo que quiero es matarlos. Sí, keep close. Matarlo. Hala. ¡Mátenlos! Ah, sí, da gusto, joder. Voy a poder hacer la puta misión sin problemas. Fuera, me da igual. All that technology and yet they built such ugly buildings. Y encima mató a un proscrito. Qué bien, lo loteo. Dale, dale. Hala. Porque si el juego me va a trampear, obviamente yo también voy a trampearlo a él. Si el juego me pone ahí 4 patrullas de enemigos juntas, obviamente yo también voy a hacerlo. Yo te traigo una patrulla más de NPC. A ver, pero bueno, al menos ya sé que esta misión pues, no debería hacerla ahora. Si me pide que vayamos a otro depósito, si veo que son calaveras, no lo hago. The deposit must be here. I can feel the Elex in the ground. And so what do we do now? I must meditate. Wait over there. I need space away from you. Vale. That was... That was what I was afraid of. That doesn't sound good. It's something I've suspected. It's why I came. It's the reason you're going to think I'm crazy. I could feel the Elex was communicating with me. Like it has a purpose. That it wants something from me, from the people on this planet. Elex speaks to you? I know how crazy that sounds. Ah, que también está loca. It's true. Vale. But it's a mineral. How can it want something? How can it speak to you? That's one of the reasons I had to leave Goliath. It was like the Elex was screaming Cuando to te me. tire una piedra, tírale un balazo. Bueno, lo haría si no fuera porque llevar fusiles de asalto en este juego necesitas 50 o 60 de You said you'd destreza. help me. That was our deal. Are you O still up for inteligencia, this? no me acuerdo Now you know qué how stat era. crazy my idea is. Let's assume I believe you. What exactly do you think you heard? I'm not sure. It wasn't words. More a sense of desire, of purpose. But it was fleeting, hard to catch. I think I need to find a bigger deposit of Elex. That might help me hear it more clearly. Okay. What happens now? We go Elex hunting. But first I need to return... home. I have to go to Edan, to one of our world hearts. The one south of the observatory, in the middle of Edan. Now I've heard it, sensed it here, I want to know if this is what I heard when I was close to large amounts of mana in Edan. You said you felt something back then. Why would it be different now? Because I need to be sure. I need to know I wasn't going crazy. Can't you see how important this could be? What this would mean for everyone? You go. I'll meet you there when I can. Right. See you in Edan. ¿Por qué? Ahora se separa de mí, ¿por qué? Elexi no... ¡Elex! Vamos, Elex natural. Tú fuera.
Que de todas formas el Elex natural se puede farmear. Se supone que te lo dan los... O sea, los mutantes creo que tienen lot de Elex natural. No, los mutantes no. No recuerdo cuál... Lo leí por ahí. Hay un bicho que se puede farmear el Elex natural, pero no recuerdo cuál es. No sé si es los mutantes grandes o no sé, no tengo ni idea de cuáles son. Pero hay uno que te farmea Elex natural, que te lo suelta como dropeo. Calle quiere ir al corazón del mundo, al sur del observatorio que hay en el centro de Andes. Deberíamos vernos allí. ¿Dónde está eso? Calle. Ah, coño, pero esto es el inicio del juego. Claro, el observatorio es donde empieza el juego. Aquí hay un corazón del mundo, ¿dónde? Pues están aquí todos mis panes. Todos mis panas están aquí. Pues ahí se van a quedar. Me voy yo solo con las chicas. ¿Un combate? ¿Yo solo? ¿Sin compañero? Vamos a intentarlo. Vaya. Me parten dos. Es enano, ¿eh? O sea, estos son los del inicio del juego. Y mirad, no les quito nada. No les quito nada. Es que la dificultad ultra de este juego... O sea, la dificultad... La máxima de este juego es... Para empezar es una tontería. Porque lo único que hace es triplicar el daño de los enemigos. Y cuadruplicar la vida que tiene. No vale para nada. Y me apuesto lo que quiera, que a los que lo han jugado en normal se lo han pasado mejor jugando al juego que yo. Pero los enemigos duran muchísimo para la poca experiencia que te dan. Hey, there you are. Sí. Are you okay? You look... Yeah, I know. I feel terrible. That encounter with the Elex in Abessa really took it out of me. It's like it looked inside of me. I feel cold from the inside. cold. That sounds like Elex. You remember it, right? From when you took it. I got similar feelings when I took mana. I can't imagine what it did to you before being transmuted. I need some now. I need to get some mana. I thought you wanted to go to a world heart. I do. Now that you're here, we could go together. About the side effects of Elex. Yeah? Ah, ¿le tengo que dar mana? ¿Se lo tengo que dar o es algo malo? Ah, sí, el mana se lo I puedo dar. have some mana for you. Thank you. I need it to balance the Elex I'm sensing. Without it, I'm worried I'll lose Le doy myself. uno de maná. Pues anda que no he I have to cogido maná a lo understand largo what del it juego. No lo uso wants, para nada. What the Elix's purpose is. How are you? I'm okay. Siente indiferencia. La madre que los parió. ¿Se puede cambiar la dificultad en pleno juego? Sí, se puede cambiar la dificultad, pero yo la puse al inicio del juego y ya me la voy a dejar así, no voy a bajar la dificultad. No sé si tiene logro, ni siquiera. Por completarlos. Creo que no, ¿eh? Creo que el logro del juego es pasártelo y ya está. No tiene logro por dificultad. Then let's go. All right. Cállate, respeta. Tío, pero ¿por qué no para de tepearme, tío? O sea, me va tepeando de un sitio a otro, macho. Something is wrong here. There should be guards to look after the World Heart. Doesn't look like anyone's home. Then we should be ready for a fight. Something has killed the guards here. Maybe it was mutants. They're attracted to mana as well as Elex. You did well. Dale, 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 dale. Joder, que son muchos. Dale, 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 coño. Ah, que la matan, tío. Ah, que la tiran al suelo. Ahí, que el veneno actúe.
Te digo, el otro dándome por culo, joder. Mírala, que no atacas, que te van a matar, coño. A tomar por culo ese. Te digo, macho. Ya está. No tenéis que suscribiros ni nada de eso a este canal. Eso... Suscribiros a canales más pequeños que este. Y en YouTube igual. A mí me da igual. Yo hago el contenido y quien lo quiera ver, que lo vea, y quien no, que no lo vea. No me importa. Chubo ha enviado 10 bits. Noticias de último momento. Sí, ya me lo han dicho antes que el Archolo ya está en español y ya se instala con el instalador de Steam y pone el idioma. Ya lo sé. Eso significa que tendremos Archolos en español pues cuando juegue el Archolo, básicamente. Que será... pues cuando decida jugar al Gothic 2 probablemente lo meta ahí en el hueco de Gothic 2. Vale, ahí, eso es una bestia de la sombra de esas de las del Elex, que se la calavera. Pero como es una, doy por hecho que puedo con ella por ser una. Sombra nocturna. Venga, a ver. Buah, no le hace nada el veneno, tío. ¿Puedo tirarlo al suelo? Vale, sí. Solo, crack. ¡Mierda! ¿Puedo bloquearte? Infinito. O sea, no tiene golpe de... No tiene golpe antiblo... Bueno. ¿Para qué digo nada? Pégale, 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 pégale. Venga. Vale, ahora mientras que él... si lo... Pégale, pégale, vale. Pégale, 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 coño, pégale, quítamelo. Quítamelo. Tío, pégale. A que me mata. La madre que la parió, tío. ¡Hostia! Se ha levantado. Pégale, por favor. Pégale, que le queda nada, coño. Pégale. Vamos ahí el puto veneno, joder. Es que, tío. Es que eso de los compañeros rotando alrededor del enemigo, parados delante, eso lo hacía mucho. ¿Cuál era? ¿El Risen 2 o el 3? Y es como, tío, alrededor del enemigo, sin pegarle, y tú ahí esperando a que le dé el compañero, tío. En plan, tío, basta, por favor, no me hagas esto. Vale, sí, pues este corazón del mundo. It's terrible. Not a soul here. Just death. I have to go on. Can you give me some space again? I need peace and quiet for meditation. Venga, pues...
Ah, mira, te ponen aquí el maná que le has dado. Te lo dan aquí. Ah, bueno, no, sí, de todas formas es verdad. Si los corazones del mundo estaban llenos de maná alrededor. No cambias la dificultad. Sí, no, no la voy a cambiar. Voy a seguir jugando en ultra. A ver, es ultra, ¿no? ¿Te imaginas que ahora sale normal? No, no, ultra, no lo he cambiado. Lo cogí así al principio del juego y así se va a quedar. It's incredible. I can hear something here. Clearer than before. What can you hear? The Elex. It's alive. It doesn't matter whether it's been Misión changed, perdida de processed, humanidad. transmuted, it doesn't matter. It retains the same voice. It might change the way Elex behaves, but it remains linked together somehow. ¿Qué eso qué significa? So, what does that mean? That all its forms must be related and that it can revert. It can return to its unrefined form. Mana can become pure Elex? It's conceivable, but nobody knows how to do it. Not Dios, even ojalá yo lo Elex. supiera y cambio todo el maná por Elex natural para las pociones pasivas. Are you any closer to understanding what this means? Closer, yes, but I need to know more. Me to pregunto si understand habrá it. alguna receta o algo para hacer eso. Porque tiro todo el maná a la mierda. But we need to know what it wants. I want to know if we're changing it or it's changing us. Hey, what? How can it be changing us? You of all people ask me that? You know the effect it had on you as an alb. You've seen what it's done to Magellan's animal life. We need to find some more Elex deposits. Some that have been brought back up from when the comet first hit. Let's go. I'll tell you if I sense any. Ah, vale, que no sigue la misión. About the side effects of Elex. Yeah? Más maná. Here, I have some mana for you. Thank you. Ah, vale, que le tengo que ir dando. How are you? I'm okay. Cállate, respeta. That was great. Vale, pero ¿cómo continúo su misión? Me la da simplemente. A ver. Parece que nos hemos hecho con otro escenario. 6 más, Calla me lo dirá. Marcar en el mapa. No, esto seguramente dejar pasar el tiempo, claro. Lo que quiero hacer es la principal de campaña de venganza. Se viene. Porque hace 3 millones de años que no hacemos la historia principal. Claro, y la historia principal es que el pavo este se une a una facción, pero la otra historia principal es lo de los albos que lo han traicionado. Y para eso hay que venir aquí. Aquí es donde tienen la base los separatistas. Los albos separatistas. Y hay que venir aquí para decirle, oye, al líder de los separatistas, que es Sestak, decirle, oye, que estoy vivo y que me han traicionado. Esto es un convertidor de Elex funcionando, pero es el que tienen los separatistas. Así que aquí sigue la misión principal. Pero gente, vamos a hacer un pequeño descanso.